Bekunora juju, ecare kuno bolok echo, ecami waise sol thuli bonge, maje 1 কেজি donni ai waise donation de, ta sibele na de muramito ole ami, baksu bodi toktagani hini unai, baksu banai di murabore aro thingai gajar, sinik kori sahajo kori. Ese fan tun tuli bonge ai, donation donne maje 1 কেজি ese igun. Ibi alade Santosh Kumar. Ece waise sol thulo bol der the, jodo kote hamoi. Sanjit Kumar. Ece mana uji ye bol der. बहुत गम लागे एका हाय करना मुझे देखो ना सिनन थरा हाय करना थाने ने क्या करना बो ताबिले बाजार बेसी बिदारे बो बेसी बिदारे ले वाइसे हम एनजीओ हम बोल रहे होने हालुंग बुगिने बोल देते आये चेरे ऐसे देखो तो उसी आये दे बे eta hujir hajar ta eche hina de halongo bugine mondi hina de ta sol bugo bol dette ai waise sol ai de maja 1 কেজি tonna se solun tulitte ai segun 40 tingar dare beji bo jaite waise fan dottoi di ai iben olode tole line no adaman mui tomar de angor sol tulle eju bolok banangi ai ese tin itteri bagoye ami tinjon aro judo itteri hinai dijon tinjon guri jeyon noi tarayo tulo bol dedon gaye ekjon dijon gurile ekna bol hocche hoy eye bol hocche hoy tulle balokon lage sanotte iben olode zero adaman iyot olode paccen pod egottorone tara zero urine hoye kilometer bo iyot zero elode senola zero honde aide tong bol hoye indi matre sora jano urendi hina de ama indi udon noi ta umilde dege minnetun dure banga waise solun honoram tuli huralo ke gorot jette ai ingile ka biji thana bolok banai no thangoro eche mui waise sol tulo na belai na ide ik bolok banai lungi ai ta bolok ko gom laile adamo samajo ham dormo ham bekane gora hore nogolye yo noi je gora hore sanote je judote ta satje saput goccho NGO ham gule NGO gunore saput goccho dormo ham guri gunore dormo hamot saput goccho sanote bekunore ehoda anone iche mobolok ko iturone tum guri dilung thoma sedu ekkono mogorot na ide solbul tulobol donna sigunore sa ta habe me aide eye egloge bekkune hebo bekkunore bojiyo বহুত tuji tara sedu